ओम शांति 13 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे सर्वप्रथमे एही विचार कर जे मोर आत्मारे जो जंक लगी ताहा किपरि सफा हेबो। कारण छुंची उपरे जंक लगी पर्यंत चुंबक टाणी पारिब नाही। सर्वप्रथमे एही विचार कर जे मोर आत्मारे जो जंक लगी ताहा किपरि सफा हेबो। कारण छुंची उपरे जंक लगी पर्यंत चुंबक टाणी पारिब नाही। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमको पुरुषोत्तम हेबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। पुरुषोत्तम संगम जुगरे तुमको पुरुषोत्तम हेबा पाई केउ पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। उत्तर, कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ। कौनसी भी कर्म संबंध आड़कू बुद्धि न जाऊ, अर्थात कर्म बंधन निज आड़कू आकर्षित न करू। सर्व संबंध एकमात्र बाबांक सहित रहू, काहा सहित भी मनर आसक्ति न रहू। एही भली पुरुषार्थ कर। परचिंतन परदर्शन रे निजर समय नष्ट कर नाही। बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास कर। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। आत्मिक संतान माने शरीर द्वारा गीत शुणिले कहीं बाबा एबे समस्त संतान मानकु आत्म अभिमानी कराउछंती। तुमको आत्मार ज्ञान मिलुछि। दुनिया रे जणे हेले मनुष्य नाहंती जहाँक पाखरे आत्मार यथार्थ ज्ञान थिबो। तेबे पुणी परमात्मा ज्ञान किपरि रहि परिबो। एकथा बाबा ही बसी बुझाउछंती। शरीर सहित ही बुझाइबाकू पड़िबो। शरीर बिना तो आत्मा किछि करि परिबो नाही। आत्मा जानिछि जे मु केउठार निवासी, काहार संतान अटे। एबे तुमी यथार्थ रूपे जानिछ। सबु अभिनेता हेउछंती पाठधारी। भिन्न भिन्न धर्मर आत्मा माने केबे आसुछंती एकथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। बाबा विस्तार रे बुझाउ नाहंती, सारांश रे बुझाउछंती। सारांश अर्थात गोटिए सेकेंड रे एपरि बुझाउछंती जे सत्ययुग आदिरु नेई अंत पर्यंत जणा पड़ी जाउछि जे किपरि आमर अभिनय निर्धार्य होई रहिछि। एबे तुमे जानुछ जे बाबा किए, तांकर एही ड्रामा रे कौन अभिनय रहिछि। एकथा मध्य जानिछ बाबा हेले सर्वोच्च, समस्तंकर सद्गति दाता, दुख हर्ता, सुख कर्ता। शिव जयंतीर गायन मध्य रहिछि। निश्चय कुहाजिब जे शिव जयंती सबुठारु श्रेष्ठ अटे। खास भारत रे ही जयंती पालन करुछंती। जेउ जेउ राजत्व समय रे जेउ श्रेष्ठ पुरुषंकर अतीतर इतिहास भल थाए तांकर स्टाम्प मध्य तैयारी करिथांती। एबे शिवंक जयंती मध्य पालन करुछंती। बुझाइबा दरकार सबुठारु श्रेष्ठ जयंती काहार। काहार स्टाम्प तैयारी करिबा दरकार। कोनोसी साधु संत अथवा सिख मानकर, मुसलमान मानकर अथवा इंग्रेज मानकर कोनोसी भल दार्शनिक थिले तांकर स्टाम्प तैयारी कराई थांती। जेपरि राणा प्रताप आदिंकर मध्य तैयारी करुछंती। वास्तव रे शिव बाबांकर ही स्टाम्प हेबा दरकार, जे कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। एही समय रे बाबा न आसिले सद्गति किपरि हेबो। काहेकि समस्ते रौरव नरकरे उबुटुबु हेउछंती। सबुठारु सर्वोच्च हेले शिव बाबा, पतित पावन। शिवंक मंदिर मध्य बहुत उच्च स्थान रे तैयारी करुछंती। काहेकि से सर्वोच्च अटंती। बाबा ही आसी भारत को स्वर्गर मालिक कराउछंती। से आसीबा परे सद्गति करुछंती। तेणु सेही बाबांकर ही स्मृति चिन्ह रहिबा उचित। स्टाम्प मध्य शिव बाबांकर किपरि करिवे। भक्ति मार्गरे तो शिव लिंग तैयारी करुछंती। से ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा अटंती।
ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କର ହିଁ କୁହାଯିବ। ସୋମନାଥ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ ନା। ଭାରତବାସୀ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ କିଏ, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କ'ଣ। ରାଣା ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ତାହା ତ ହିଂସା ହେଲା ନା। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଡବଲ ହିଂସକ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, କାମକଟୁରୀ ଚଲାଇବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଅଟେ ନା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଡବଲ ଅହିଂସକ ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ସହିତ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ହିଁ ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ସେହି ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ। ତାହା ତ ଅବିନାଶୀ ରହିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ରାଜଗଦି ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ଭାରତବାସୀ କେତେ ଭୁଲ କରି ଆସିଲେ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣାନାହିଁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର। ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଏହା ବି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ନା। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଟେ, ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ନାମ ପାଠଶାଳା ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟେ। ବାକି ତ ସବୁ ହେଉଛି ମିଛ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ବି କଲେଜ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହିଛି, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ହେଲା ନା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡର ନାହିଁ। ଏହା ତ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେହି କାହାରି କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଜତ୍ୱ ଚାଲୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ହୋଇଯିବେ, ସେବେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱ ନିମନ୍ତେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ। ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀରାମ ଆଦିଙ୍କର କଳା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହାତରେ ଧରି ବୁଝାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ନର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ କଳା, ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା। ରାମ ରାଜ୍ୟକୁ ଦିନ, ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ରାତି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଳା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ଏଠାରେ ବସିଛ ନା। ଏଠାରେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଅଛ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବିକାରୀ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବାରୁ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିଯାଉଛି। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମା। ତୁମର ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ।
ଓହୋ, ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସାହ କାହା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ମାୟା ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅଭିମାନର ବଶୀଭୂତ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ, ସେହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ନା। ଜଙ୍କ ଲାଗିନଥିବା ଛୁଞ୍ଚିକୁ ତୁମେ ଚୁମ୍ବକ ଆଗରେ ରଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଲାଖିଯିବ। ଟିକିଏ ହେଲେ ଜଙ୍କ ରହିଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଜଙ୍କ ନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ବିକାର ରୂପୀ ଜଙ୍କ ଥିଲେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମର ଛୁଞ୍ଚି ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଆକର୍ଷଣ ହେଉନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ତୁମେ ଅଧିକ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଯଦି କୌଣସି ପାପ କରିବ, ତେବେ 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ଜଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିପାରୁନାହଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ, ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଜଙ୍କ ସଫା ଥିଲେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଚେହେରା ହର୍ଷିତ ରହିବ। ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେବା ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ବିକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୁଗ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଚମକ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ସ୍ନେହ ରହୁନାହିଁ। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ରହିବ। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଏହି ସନ୍ତାନ ଭଲ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଓ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଏ। ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପାପ ହେଉନାହିଁ ତ? ୟାଦ ନ କଲେ କଳଙ୍କି କିପରି ଛାଡ଼ିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟହ ଚାର୍ଟ ଲେଖିଲେ ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଜଙ୍କ ଛଡ଼ାଇବା ଦରକାର। ଜଙ୍କ ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନ ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍କ ସଫା ନ କରି ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ପୁଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦଣ୍ଡ ବି ମିଳିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାକି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ମିଳିଲା? ଏପରି କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପାପ ଚଢ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜର ପାପକୁ ଲାଘବ କରିବାର ଖିଆଲ ରଖ। ଖିଆଲ କରୁନଥିଲେ ବାବା ଜାଣିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର, ଭଲ ଚରିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ତ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟର ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସଦ୍ଗତିଦାତା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ବାବା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ପବିତ୍ର କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଗଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ବସିଲେ ତ ସଫା ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ପତିତ ପାବନୀ ଗଙ୍ଗାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେବେ ଘରକୁ ଯିବେ ସେବେ ଅଭିନୟ ପୁରା ହେବ। ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ ଧାମ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତପସ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯେବେକି ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ କରିବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆରମ୍ଭରେ ଦଣ୍ଡର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇଥିଲି।
पुणी पछकु मध्य साक्षात्कार हेबो। देखिबे जे आमे श्रीमत पालन न करिबा कारणरू एपरि अवस्था होइछि। पिलामानंकु कल्याणकारी हेबाकु पड़िबो। बाबा एवं रचनार परिचय देबाकु हेबो। जेपरि छुंची को किरोसिन तेलरे पकाइले जंक छाड़ी जाए, सेहीपरि बाबांको याद रे रहिबा द्वारा विकार रूपी जंक छाड़ी जाए। नचेत सेही स्नेह, सेही आकर्षण बाबांको प्रति रहिबो नाही। सबु स्नेह मित्र संबंधी मानक आड़कू चली जीवो। तांको पाखरे जाई रही थांती। केउंठी सेही विकारर जंक लागिथिबा संग एवं केउंठी एही श्रेष्ठ संग। जंक खाई जाइथिबा जिनिस संगरे रहिले सेथिरे मध्य जंक लागिछिबो। जंक सफा करिबा पाई ही बाबा आसुछंती। बाबांकु मने पकाइले पवित्र हेबे। अधा कल्परू बहुत जोर रे जंक लागिछि। एबे चुंबक सदृश बाबा कहउछंती मते मने पकाओ। जेते बुद्धिर जोग मो सहित रहिबो सेते जंक सफा हेबो। नुआ दुनिया तो स्थापना हेबो। सत्य जुगरे प्रथमे देवी देवता मानकर बहुत छोट वृक्ष रहिबो, पुणी वृद्धि होई चलिबो। एहिठारे ही तुम पाखकु आसी पुरुषार्थ करुछंती। उपरु केही आसु नाहंती। जेपरि अन्य धर्मर आत्मा माने उपरु आसुछंती, एठारे तुमर राजधानी स्थापना हेउछि। समस्त आधार पाठपढ़ा उपरे रहिछि ओ बाबांकर श्रीमत पालन उपरे रहिछि। बुद्धि जोग बाहर को गले मध्य जंक लागी जाए। एठारे सबु हिसाब किताब चुक्त करी जीवदशारे रही सबु किछि त्याग करी आसुछंती। सन्यास कले मध्य अनेक दिन धरी घर कथा मनरे थाए। तुमे पिला माने जानिछ एबे आमको सत्र संग मिलिछि। आमे निज पितांक स्मृति रे ही रहुछु। मित्र संबंधी मानकु तो जानिछ ना, गृहस्थ व्यवहार रे रही कर्म करी बाबांकु मने पकाई पवित्र हेबाकु पड़िबो। अन्य मानकु मध्य सिखाइबाकु हेबो। पुणी भाग्य रे थिले अग्रगति करिवे। ब्राह्मण कुलर न होइथिले पुणी देवता कुलकु किपरि आसिबे। बहुत सहज पॉइंट्स दिया जाउछि, जहा तुरंत कहार बुद्धि रे आसीजिबो। विनाश काले विपरीत बुद्धिर चित्र मध्य स्पष्ट भावे रहिछि। वर्तमान से साम्राज्य तो नाही, दैवी साम्राज्य थिला, जहाकु स्वर्ग कुहा जाउथिला। एबे तो पंचायती राज्य रहिछि। एहा बुझाइबारे कौनसी आपत्ति नाही। किंतु निजर जंक सफा होइथिले तो काहाकु तीर लागिबो। प्रथमे जंक सफा करिबा पई चेष्टा करिबा दरकार। निजर चरित्र को देखिबा दरकार। राति दिन आमे कौन करूछु। रोषेई घरे भोजन प्रस्तुत समय रे रुटी सेकिबा समय रे मध्य जेते संभव बाबांकर स्मृति रे रुह। बुलिबाकु गले मध्य स्मृति रे रुह। बाबा समस्तंकर अवस्था को तो जानिछंती ना। परचिंतन परदर्शन कले आहुरी जंक लागी थाए। परचिंतनर कौनसी कथा शुण नाही। अच्छा, मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। जेपरी बाबा शिक्षक रूपरे पाठ पढ़ाई समस्तंक उपरे दया करुछंती, सेहीपरि निजकु निज उपरे एवं अन्य मानक उपरे मध्य दया करिबाकु हेबो। पाठ पढ़ा एवं श्रीमत उपरे पूरा पूरा ध्यान देई निजर चरित्र को सुधारिबाकु पड़िबो। जेपरी बाबा शिक्षक रूपरे पाठ पढ़ाई समस्तंक उपरे दया करुछंती, सेहीपरि निजकु निज उपरे एवं अन्य मानक उपरे मध्य दया करिबाकु हेबो। पाठ पढ़ा एवं श्रीमत उपरे पूरा पूरा ध्यान देई निजर चरित्र को सुधारिबाकु पड़िबो।
2 नंबर पॉइंट परस्पर मध्यरे कौनसी बीती जाइथिबा बिकारी परचिंतनर कथावार्ता करी बाबांक ठारू बुद्धिजुग तुटाई देवा उचित नुहे। कौनसी भी पापकर्म करिबार नाही बाबांक स्मृति रे रही आत्मारु जंक सफा करिबाकू हेबो। परस्पर मध्यरे कौनसी बीती जाइथिबा बिकारी परचिंतनर कथावार्ता करी बाबांक ठारू बुद्धिजुग तुटाई देवा उचित नुहे। कौनसी भी पापकर्म करिबार नाही बाबांक स्मृति रे रही आत्मारु जंक सफा करिबाकू हेबो। वरदान दृढ़तार शक्ति द्वारा टांगरा भूई रे मध्य फल उत्पन्न करुथिबा सफलता स्वरूप भव। जे कौनसी कथारे सफलता स्वरूप हेबा पाई दृढ़ता एवं स्नेहर संगठन दरकार। दृढ़तार शक्ति टांगरा भूई रे मध्य फल उत्पन्न करि देइथाय। जेपरि आजिकाली वैज्ञानिक माने मरुभूमि रे मध्य फल फलाइबा पई चेष्टा करुछंती, सेहिपरि तुमे माने शांतिर शक्ति द्वारा स्नेहर पानी छिंचिबा सहित फलीभूत कहुओ। तेबे दृढ़ता आधार रे निराशा भितरे मध्य आशार दीप जलाई पारिबो, काहेकि ना साहस रखिबा द्वारा बाबांकर साहाय्य मिलिबो। स्लोगान निजको सर्वदा प्रभुंकर अमानत मने करी चलिले कर्मरे आत्मिक भाव आसीजिवो। निजको सर्वदा प्रभुंकर अमानत मने करी चलिले कर्मरे आत्मिक भाव आसीजिवो। अव्यक्त इशारा एबे लगन रो अग्नि को प्रज्वलित करी जोग को ज्वाला रूप कर। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, काहेकि ना आत्मा ही सारथी अटे। ब्रह्मा बाबा एही विधि द्वारा नंबर 1 सिद्धि प्राप्त करिछंती, तेणु तुमे माने मध्य निजर पिता को अनुकरण कर। बाबा जेपरि देह को अधीन करी प्रवेश करुछंती अर्थात सारथी हेउछंती, देहर अधीन हेउ नाहंती, सेथि पाई न्यारा एवं प्यारा अटंती। सेही परी तुमे सबु ब्राह्मण आत्मा माने मध्य बाबांक समान सारथी स्थिति रे रुह। सारथी स्वतः ही साक्षी होई जहा भी करिबो देखिबो सुनिबो एवं सबु किछि करुथिले मध्य मायार लेप छेप ठारू निर्लेप रहिबो। ओम शांति।